أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. آمنت بالله صدق الله العظيم. तमाम अहबाब, आप देख रहे हैं क़ारी मुख्तार अहमद रज़वी क़ादरी का यूट्यूब चैनल। तमाम अहबाब से अपील की जाती है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर रोज़ कुरान पाक की तिलावत, आने वाली तिलावत आप हर रोज़ सुन सकें। और आप वीडियो को लाजमी शेयर करें और लाइक और अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि अगर हम वीडियो बनाएं हमें भी मालूम हो जाए कि हमारी वीडियो सुनने वाले लोग खुश हो रहे हैं कि कुरान की तिलावत यूट्यूब में अपलोड हो रही है। और अगर आप वीडियो सुनेंगे और शेयर करेंगे हमें भी सवाब होगा और आपको भी सवाब होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।